तुम्हें मते छाड़ी घर बन संगे एणिए घर बन संगे आज की पामन जोड़ी एबे की पामन जोड़ी रहिला हे रंगरात लो झिया हेटी मोळी की होची हो बुढ़ी टी हिता बचला बेले रे सिंदूर नै था कुआडे आइसिलु सांदे बुढ़ी हेला दे पिला पाउ ए तोर कोन ला भरे बु आ जोड़ा ले डाकियो ना मते आगा हो तू डाकिया ड केते लो भगरु जिगरी सांदे कणा आमर तांको देखि छ आंबर टांकु बे प्रबल देखुची बाट सारा देखि देखि आउची आंबर टांको ना हे मो स्वामी ओहो स्वामी जगन्नाथ स्वामी मो महापुर कथा कोनी मो गिरस्थ गिरस्थ बोले सीटा कोन मो पति ओहो पट्टी गंथा बे कोन खोजुचु पट्टी कथा नै हे मो कांत कांथ ना बाड़ो मो पिलार बापा ये बासी जे तांके मो घइता ओहो तो घर रे स्वामी री कथा पचरछु हां हेले से कोडे पळैछि तू अध रात्रि बुली 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 भुआ सुनी झोटा खोजिया को आइछु हां हो जदी खोजिया को आसीछु हां तार रूप गुण खुण टिके खोली करी कह ओहो तार रूप गुण कहि को पडियो न कहला में केमति जानू केंतु काटा परी गोराडा अच्छा अच्छा जनी मजी परी तोराडा हां उच्चा बोले ताळ गत्र अधा अच्छा चिकण बोले खजर गत्र ओळी आनिची दा परिया सळक पणिस परिया चिकणडा ता मुंडुटा तलारी भଳି आखि दुईटी चटिया भଳି ता नाकटी लंगळ कंटी भଳି ता जिभ साबळ भଳି एते लंबा जिभ हां शांति से हलेला आडू केतला डरी जाउनु तो से मते केतळ ले देखौनी ना काढ़ी तळे घोषड़े देवी काढ़ी मूर्ख पिला तळु को देखुछु तो कंक्रीट रोड टारे पोछ डिग्री पळो आउ केबे गाड़ी केबे कड़छु तू दंड नाटरे गाउची दंड नाटा हेले कड़छु घंटे अधे गेल हला हला कर गाउची ओ निशब्द रात्रि हेला के तू कड़छु रे हां से दंड नाटक को अपेक्षा रे रखी थारे आप भीतर मार देई हां मार दी था मार दे लिया अच्छा झिया हां तू जो स्वामी रे परिचय पत्र देलु हां ठीक सेमिति का लोक किछि समय तले जागा को आसीथिला हां आ गुटे कथा पचारि तू राग पडु कोन कोन पिया पी करछि से कथा कोन राती दिन खाली माडी की रहउछ कोनटा बोतल मद बोतल हां मात्र मद बोतल खंडे हाथ रे धरिछि हां महापुर मध्य काढिला आ गोटे काम कर ताउटी प्रबल निश्चय जे निकट रे कोडे सोई पड़िथो जाडी खोजी बाहर कर शांति हां मु गले चिनी परिबी त ई आसिका जिया कथा पचारछु तू काना आसिका जियो आश्चर्य कथा हां तो स्वामी के तू चिन्नी न खोजिया को पळेछि हां तू केते वर्ष ला बाहलु बाहा बेरे 5 वर्ष हो गेलानी देखो 5 वर्ष हलानी पुओ मात्र 10 वर्ष पुओ को हेलानी 10 वर्ष हां बोले तमर एमिति सब केमिति हेला रे बोले मार हाथ गोटी पडु पडु पिला चिनी बाबा डाक्यो ओ बेदी रे समर सेटा उपहार हां हेले तू 5 वर्ष हला बाहलु हां हेले अथच गोटे दिन हेले केबे देखि दबु सब गोटे दिन देखिछि ओ दिनडा से दिन राती रे तो केते राती गलानी हेरा को दिनडा सेटा चौठी राती ओहो चौडी राती रे देखि दिलु हां गोटे काम करे से चौडी राती की मने पकई पकई जाडी खोजी बाहर करबो ओ खोजी देई टिके हां जहारे टिके नहीं खोजी देबा हां टिके खोजी दे आइछि तो एले खोजी दे की पळिया खोजी देले कोइ जाणु आ पछा जाउ जे आगो कानी का फोटो नि भिजो देखो जी टिके मो परदेसी चढ़े गाई बार स्वप्न ने गाई जाए कहाँ पाई जाने ना जाने ना जाने ना मो परदेसी चढ़े गाई बार स्वप्न ने गाई जाए कहाँ पाई जाने ना जाने
ତଳେ ସାଇଆଡେ ଆଚ୍ଛା ଆସିଲୁ କୋପଟେ ଟିକେ ବୁଲିକି ତୁ ସେଠି ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛୁ ମତେ ଆସିକିରି ପଚାରୁଛୁ କଣ ତୁ ଦେଖିଲୁ ତଳ ସାଇପଟେ ଦେଖୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା ଅଛି ଅନ୍ଧାରିଆ ତୁ ତ ପିଲା ବେଳୁ ଭାରି ଅନ୍ଧାରକୁ ଭାରି ଭୟ ହାଁ? ତୁ ଲାଇଟ୍ ଆଲୁକୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସିଏ ତଳେ ଶୋଇ ପଡିଦେ ତୁ ତଳ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିନୁ ଯା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଖୋଜେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଜି ଦେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖି ଦଉଛୁ ତୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ତୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି ମୋ ବାଟରେ ତୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ତୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି ମୋ ବାଟରେ ତୋର ମୋର ଦେଖା ଦେଲା ଯେଉଠି ମନ ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି ମନ ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି ତୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ତୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି ମୋ ବାଟରେ ସାନ୍ଦେ କଣ? ହେଡେ ଏଟା କି ଦେଖିଲୁ ଏଟା ବାଇଆଟା ଏଟା ବାଇଆ ଇଏ ବାଇଆ ତୁ ବାଇଆ କିରେ ପି ଦେଇଛି କିଏ ଭାଇ ତୁ ବାଇଆ ତୁ ଭାଇया ତୁ ବାଇଆ ରେ तू भाइया रे ଏ तो माँ भाइया ଏ तो बाबा भाइया ए तो माई भाइया ए तो तेरे सासू भाइया ए तम केते नाम होती भौसा भाइया मूर्ख पिला तू तो निजे गोटे बाई कोन संसार जाकू बाया कर दउ ना मो कोन भाइया ने आया माया खाया काम पड़ी गले भाई ओहो एबे माने काम धंदा चाली जी रुआ बेचा चाली एबे पागल हो जाई सेतल भाइया हां सेतल भाइया है अच्छा झियो कौन एटा प्रकृत बाया ना कोन काहे टिके धरि आसिलु एटा जी बेसी पी दे नागुजी छकुड़ा पाखडा त हां हां ढाबा पाख आउ बाबा पळौची चिंता ढाबा अछि हेडे एटा एइटा एटा आगा हां एइटा का भास्कर माला लगै छी लगै छै एटा के दै छै माळाडा काडू काडू करे हां सान्दे हां एटा उडिया को लहगी रही काम करे ये भलो सुनी सुनिया साग तोडुची हां हां अरे भाई ना नहीं हां ए मुनिगा सका तोलुची न अरे कोटे नळ फळ किछि नाही आगे सुनी सुनिया साग तोळी हेले सान्दे हां आगुडिया को लहगी रही अरे भाई आइया सुनी सुनिया साग किमिति तोळुची कहीं सागर तोड़ले तोड़े मात्र नुया कथा कहयोनी आइया मूर्ख पिला सुनी सुनिया साग नहिला का तोळी हुरी और नुगे तोड़ी गई हां कहीं कोण काटिया गले लहगी रे पड़े चला बुझाइली जा काई की खंडिया मुंडियाटा परी बसी जो एठरे का सत्यवान सारे नमस्कार नमस्कार चिंदली रे पूरा निर्मल सारे निर्मल सारे आउ डाके ना रे बाप एले पूरा क्लियर पूरा क्लियर आ एटा गया की और टमाटर तो ए मूर्ख पिला सी कार टमाटो चोरी अरे ताके सुरत बाबू सुरथ बाबू ये बाबू आउ कोन तांगर अरे। पोस्टिंग बढ़ी गेलान रे बापू तू के बुढ़ू बाबू हलुनु रे राती जाक कुं कुं कले 700 की 800 पुओ पाउचू तू बाबू हे जू क्या बाबू का कहू जी जानचू का गुरी बिड़ा बिड़ा टंका धेर अछि कोठा बुरे कोठा धेर अछि गंडा गंडा गाड़ी वास दियार अछि पॉकेट तो फंगर अछि सी हला बाबू एना के बाबू नहीं रे औरे टमाटर चोरो ए कार टमाटो चोरी दिली रे तमे विश्वास करियो नि आज्ञा कोन विश्वास गोटे भंगा टेम्पुडी रखिछि पेली लागा स्टार्ट होउछि पेला टेम्पुडा तांको एरिया रे जेति गने पोचका टमाटर बाहर थिबे सब जगह एकाटा करी धरि आउछि ता देड़ सासुर तार सोरडा मार्केट रे सोने पसरा खोल देगिरी फिर तांकोडी से पचका टमाटो तू नै दु हां मते ले 2 केजी देथिला ता देड़ सासुर तू आके पचका टमाटो खा हेले पूरा क्लियर भंगा खी भंगा किया तो ना दउ हेले पूरा सब क्लियर पूरा निर्मल है निर्मल आई पछपटे टिके बोली देखिलु छोटे देखा हां बपर मारन किए नेमो गांडीटा गाई को समस्त करा चिरे तोर नाही अरे पछपटे टिके बोलिबो सीधा आखिरे देखु पछपटे बुलबे ओडी सीधा आखिरे देख हां कोन होबु की गल रे पा माय रेड़े बेका बेका निशो रजाई लगी आया
रजाई लगे क्या ଦନାରେ ରଜା ତୁ हाँ दंडा रजा रे बेका बेका निशा ଆରେ ତତେ ଟିକେ ନିଶା ହେଇଯାଇଥିଲା हाय ଟିକେ ଟିକେ ଝାପସା ଝାପସା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖେ अंके कांके आगे ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ରେ जानी बोले नहीं ତ ଭାରି ଯା ରେ बाहर जा थिया ना तो बकटी गोजू कोनी बसा देबी आके बई पडू धरी जानछु ना ତାକୁ ବାହାରି କାଇଁ ଘୋରିଲୁ तमे आपण कहले बाहर करिया कथा बाहर कर ଆରେ देले ମୁଁ ତ ବାହାରି ଯିବା କଥା କହିନି तमे आपण कहला आगे ଭାରି ଯା ମାନେ ତୋର କୁଟୁମ୍ବ ए कुटुंब केते को हो जो माले रो भदमा साइलानी ଏ ତା ବସିଲୁ କଣ ଭାଇ बाहर करिगिरी बसे दिले आगे ତା ବସିବ କି କହିଲା तमे कहला आगे ଆରେ ମୁଁ ବସିବା କଥା କହିନି କୁଟୁମ୍ବ हां बसेले आगे ଆରେ ବସିବା କଥା ନା କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ତୋ ପିଲାର ମମି याम चंदन रो बउ आइची ହଁ कोन पे आइची आगे ଉଠା 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 ତାକୁ ଉଠା ସିଏ କହିବ ना କଣ ନା ना संगे संगे उठी हनी ମୂର୍ଖ ପିଲା କହିଲୁ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିବ ଦେଲେ ଉଠିବ ତତେ କଷ୍ଟ जेते ଲାଗୁଛି कयो सेतले बसे देई मात्र उठे पारि କି नहीं କଣ ଉଠେଇ ପାରିବୁନି ना କଣ ନା ନା ହଉଛୁ उठी हनी କୋଶିଶ କରେ ଟିକେ ଉଠା मेघ वर्षर चिंते दिन रहिची आगे ହଉ ତାକୁ ଟିକେ କଣଳେ କଲେ ଟିକେ ଉଠାରି उठेवी ଉଠା है उड़ा पाखरे बसन भाई जो खा खाउची पाड़ी दबो ଖାଇ ଉଠିଲା କି ରେ उठिला आगे ତାକୁ ଟିକେ କଣଳେ କଲେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଡାକେ काळे काळे डगी ଡାକେ। आ आल म सुराटार नथी मइसी माइली कुजा ତୋ ଦେହରେ ଯାଉନି ନଦୀ ମଇଁଷି माने पकड़ा या तीन हां होय गेल हे जाउ ପିଲା ସେ ମଣିଷ ଛୁଆରେ ବିଲେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଡାକିଲା ପରେ କଣ ଡାକୁଛି ରେ आ किंदी डगी ସିଏ ହଉଛି କଟକ ସହରର ଝିଅ मु हले गंजे में डगी ମିଆ ନା ପଠାଣରେ ପୁଅ गंजे में डोका ସିଏ ହଉଛି କଟକ ସହରର ଝିଅ कटक सर झोली कह देले मु सत कर दे କହିଲି ତୁ କଣ ତା ପରୀକ୍ଷା ନବୁ कटक रे कोन सस्ता पछाल କଟକରେ କଣ ଶସ୍ତା ସିଏ କହିପାରିବନି ପଚାରିଲ ରେ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ କହିଲୁ କଟକରେ କଣ ଶସ୍ତା ଅଛି କଟକରେ ଦହିବରା ବାପ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ଦହିବରା ଖାଉଛି ए उपमाराने मो बड़ बापा कहतुला हरे बापा कटक रे घोड़ा बा बाल सस्ता बोली କଟକରେ ଘୋଡା ବାଳ ଶସ୍ତା हां एबा ତୁ ବେପାର କରୁଛୁ କି एबा मिलु नहीं ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲା ସବୁ? सब जगह दिके बंडी पड़े रामायण महाभारत 4-6 टा का घोड़ा काट दिया ଆଚ୍ଛା ତୁ କୋଉଠି କା ପୁଅ गंजाम डोका गया କୋଉଠି ଘର ତୋର आस्का पल्ली ଆଚ୍ଛା ଆସ୍କାରେ କଣ ଶସ୍ତା ଟିକେ କହିଲୁ आस्का रे कोन सस्ता ଶସ୍ତା? मुना ହଁ? कदली कदली କଦଳୀ ବେପାର ଚଲେଇଛୁ କି ପୁଅ? ठिया ठिया गया କଣ କାଇଁ କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି କାଇଁ କଦଳୀ ବେପାର କରୁଛୁ ହଁ? ସିଏ ହଉଛି କଟକ ସହରରେ ଝିଅ ତୁ ଏମିତି ସେମିତି ଡାକିଲେ ଆସିବନି ଆଉ? ତାକୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ କରି ଡାକିଲେ ଆକା ସିଏ ଆସିବ अलख भाई तो कहू खाली सहीटा का କୋଟାରେ ଅଲେଖ ଭାଇ କହୁଛୁ माइपर हले सहीटा का କୋଟାରେ देखा का କାଇଁ मंगो କେମିତି ମଙ୍ଗଉଛୁ କାଇଁ ମଙ୍ଗା लखरे गोटी मो पिया सिंह से सारा दुनिया लखरे गोटी मो पिया सिंह से सारा दुनिया ओड़ोता बिठरंग दे होता गोरा ओड़ोता बिठरंग दे होता गोरा मीठा लागे प्रिया कथा मीठा मीठा लागे प्रिया लखरे गोटी मो प्रिया सिंह से सारा दुनिया गोरा गोरा गलोरे कालिया जाई गोरा गोरा गलोरे कालिया जाई जन दे कोला चिन्ह कोरी से बांगल कोला जाई हाय बांगल कोला जाई कोला रे मोते बाईया लखरे गोटी मोपिया सिंह से सारा दुनिया नली नली गोलापी पियर ओठ नली नली गोलापी पियर ओठ सेव
ମତେ ହସର କବାଟ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଗଲେ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଗଲେ ଖୋଲରେ ହସ ଭରୁଆ ଲକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଆ ସେ ହସାଏ ସାରା ଦୁନିଆ ଓଳତା ଦୁଧର ଦେହଟା ଗୋରା ଓଳତା ଦୁଧର ଦେହଟା ଗୋରା ମିଠା ଲାଗେ ପ୍ରିୟା କଥା ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ ପ୍ରିୟା ଲକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ମୋ ପ୍ରିୟା ସେ ହସାଏ ସାରା ଦୁନିଆ ସେ ହସାଏ ସାରା ଦୁନିଆ ଫଟକି ଆଲୁ ରେ ଆଇଲା ଆଚ୍ଛା ଝିଅ କଣ ଝିଅ କହୁଛ ହେ ତମରେ କଣ ଭାଇ ଏ କରଛ ଏ ର କଣ ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଝିଅ କଣ ଏତେ ହିଟ୍ ହେଉଛି ଆ ବୋଲେ ମୋର କଣ ନା ନାହିଁ କି ଓହୋ ତୋର ନାଁ ଅଛି ଆଉ? କେତୁଟା ନାଁ ହଇ ଏ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଦିଟା ନାହିଁ ପୁରା ଚାରି ଚାରିଟା ନା କାଇଁ ଅଛି ନାଁ ଗୁଡା ଟିକେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ନା ରଙ୍ଗ ହଁ ରଙ୍ଗବତୀ ବତି ନାହିଁ କି ଛତି ନାହିଁ ନୋଡ ନାହିଁ କାଡା ସେଟ କଣ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ବଳ କହିଲା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ଆମଣି କି ସମ୍ଭାଳ ଲୋକ ତୁ ଟିକେ ଅସମ୍ଭାଳିଆ ଲୋକଟା ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ନାଁ ରହିଲା ରଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ନା ମିନାକ୍ଷୀ ମିନାକ୍ଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ କସ୍ତୁରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଲାଣ୍ଡି ନାଣ୍ଡି ନାଣ୍ଡି କଣ ଲାଣ୍ଡି ଏଡା ଏଇ କଣ ତୁ ନାଁଟା କହିଲୁ ମୁଁ ଡାକିଦେଲେ କଣ ସିଆଡେ ପଳଉଛୁ ଏଡା ମୋ ଆଇ ଦେଇଥିଲା ହେ ତୋ ଆଇ ଦେଇଥିଲା ଶୋଇଥିଲା ତୋ ଆଇ କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲା ସେଇଡେ ସେଇଠି ବୋଲେ କୋଉଠି ଜୋତନାଦିନୀ ମନ୍ଦିରରେ ହେ ଓହୋ ତୋ ଆଇ ସେଟା ମାନସିକ କରିଥିଲା କରିଥିଲା ଯେ ସେଟା ନାଣ୍ଡି କରିବ ବୋଲି ସେଇଡେ କରି ଦେଇଥିଲା ଲାଣ୍ଡି ଯେ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଆଉ ଆଇକି ପାବାର ଓ ଉଠିଲା ଆଇରି ଭାତ ଭାତ ଧରିଲାଣି ବୁଢୀ ଲୋକ ଆଉ କୋଉଠି ସେ ଉପରକୁ ଯାଇ ପାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ତଳେ ଆଗ ମତେ ଲାଣ୍ଡି କରିକି ଘିନି ଆଣିଲା ଓହୋ ତଳେ ତଳେ ନାଣ୍ଡି କରିଲା ସେଇଠି ହେଲା ନାଣ୍ଡି ମାତ୍ର ଏବେ ଉଠିଗଲାଣି କି ତେଲ ଗୁଡା ଲଗଉଛୁ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା କୋ ନାଁଟା ଧରି ଡାକି କହ ତମକୁ ଯୋଉଟା ସୁଖ ଲାଗିବ ମତେ ଲାଷ୍ଟ ନାଁଟା ଡାକିବ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କୋଡା 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 ନାଣ୍ଡି ଏଇଟା କଣ ଡାକୁଛ ହେ ଲାଜ ଲାଗିବ ନାଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ କହ ହଇଲ ଝିଅ ନାଣ୍ଡି ତୁ ହାତକୁ ଦିଆ ତ ହେଲଣି କିଲୋ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ତତେ ସକାଳୁ ପଚାରିବେ ରାତି ବେଲେ ଏଡା ପଚାରି ଆଉ କୋଡା ଧରି ଡାକ ଆଉ ନହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ନାଁଟା ଡାକିଦେବି କୋଉଟା? ଆଚ୍ଛା ରଙ୍ଗ କଣ ହେଲା କୁହ ଏଡେ ଗେଲେରେ ଆସିଛୁ ରେ ବାପୁ କି କଥା ନାକ ଉପରେ ଛିଡାଇ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଲିସୁଣି ପକେଇ ଚଢିକିରି ପଳେଇବି ହେଲେ ତୋର ହେଲା ଚାରିଟା ନା ବାପା ତୋର କେତୁଟା ନା ରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଆହୁରି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମର୍ଦ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତା ନା ହେଲା ରଙ୍ଗ ମୋ ନା ଧୋବ ତୋ ନା ଧୂପ ଆଚ୍ଛା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ହେଲା ମୀନାକ୍ଷୀ ମୋ ନା ମିନା ଖାଏ ତମେ ହଳଡାକା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ଥିଲ କି ଆମେ ଆଗେ ବାହାରି ପଡୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଛପଟେ ରହିକିରି ବାହାରୁଛୁ ତୁ ପଛଆଡେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାର ତୃତୀୟ ନା ହେଲା କସ୍ତୁରୀ ମୋ ନା ଚନ୍ଦନ ଆଜ୍ଞା ତମର ପୁରା ସବୁ ରାଜ ଜୋଟକରେ ଆଗ ଗଢିଛ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗଣଗିରି ବିବାହ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ବସିକି କି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତାର ଲାଷ୍ଟ ନାଁଟା ହେଲା ନାଣ୍ଡି ମୋ ନା ନଣ୍ଡା ମାତ୍ର ଉଠିଗଲାଣି ତୋର ହେଲେ ଉଠିଗଲାଣି କି ରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଦିଦି କିਉਂ କହୁଛୁ ଦିଦି ଆଉ ହେଲେ ଚାରିଟିଆ ନା ହେଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ନା ନା କହିବିନି ଆଜ୍ଞା କହିବୁନି କାହିଁକି ଏଇଟା କହିବିନି ଆଜ୍ଞା ଆରେ କହିଦେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବୁ କହିଲେ ତମେ ଦି ଜାଗା ବାଧିବ ଆଜ୍ଞା ମତେ ବାଧିବ ବା ଟିକେ ବାଧିବ ଆଜ୍ଞା କାଇଁ କେମିତି କାଇଁ କହ ଅଚଞ୍ଚାମଳି ଶାବଳ ଚୋର ଆଜ୍ଞା ଅଚଚାମଳି ଶାବଳ ଚୋର ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଗ୍ରିଲ ସବୁ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଯାହାର ନାଟ ନଗେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିମି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାବୁନ ଭାବୁଛି ତମ ଘରେ ଏତେ ଆଳୁ ବସ୍ତା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତମେ ଜାଣିନ କି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସାବୁନ ଲାଗୁ ଆଣିବି ସେଟା ଗାଡିରେ ପକେଇ ଧରି ପଳେଇଥିବି ସବୁ ତୁ ଆଳୁ ବଦଳଉଛୁ ଲୁହାକୁ ଆଳୁ କରୁଛୁ ଲୁହାକୁ ଆଳୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଝିଅ କଣ ଆ ଲେଖା ଧର ଟିକେ ବୁଝେ ଏଇ ହଉ। ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ବେଗି ବେଗି କଣ ପଳେଇବ ସେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ହେଲେ ମାହାରି ପୁଅ ତତେ ଆଉ କହୁନି ତତେ ହଁ। ଏଇ ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ ତୋ ଜାଗାଟା ଟିକେ ସଫା କରିତେ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଝାଡୁ ମାରିଦେବା ତ ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିକି ରଖିବୁ ତ କି କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ତୋ କଥା ରଖିନି ତୋ କଥା ନ ରଖିଲେ ମତେ ଦବୁନୁ ନା ରଖୁ ତ ହଁ ତୁ ମଦ ଛାଡି ଦଉ ମଦ ମଦ ହଁ ମଦ କି ତ ବୋପା ପଇସାରେ ଖାଉଛି ହକେ 7 ଟଙ୍କାରୁ ଏବେ ଆସିକିରି 220 ଆଜି 230 ନେଇଗଲା ହେଲେ ହେଲେ ଆଣିକିରି ଖାଇଲେ ନା ତୁ ଛାଡୁନୁ ମଦ ଛାଡି ପାରି ତୋ ମୁଣ୍ଡର ଉକୁଣି ଛାଡିଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କୁଣି ଛାଡିବ ସିନା ମୁଁ ଛାଡି ତୋ ବୋପା ଛାଡିଆ ରେ ମୋ ବୋପା ଶୋଳା ଛାଡିବ ସିନା ମୁଁ ଛାଡିବି ଗୋଟେ ଚୁପ ଲାଗେ ନାହିଁ କରୁଛୁ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଲୋ ଡନଉଟି ଛାଡି ଛାଡୁ ନା ଏ ଦିଦି ଧରିକିରି ମାରୁଛୁ ଲୋ ଦିଦି ତୋ ଦିଦି କି ଭଲ ଲାଗିରି କହ ଛାଡି ଛାଡି ଦବୁ ତ ଛାଡି ଆଉ ଛୁଟୁ ଛୋଟୁ ଛାଡିଲେ ପୁଟୁ ହେଇଛି ତୁ ମର ଯାଉନୁ ତୁ ମରିଯାଉନୁ ମୁଁ ଯଦି ମରି ତୁ କେତେଟା ମାଇକିନା କରୁ ତୁ ମରିଗଲେ ତୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ଗାଣିବି ସିଏ ମରିଗଲେ ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଗାଣିବି ସିଏ ମଲେ ତୋ ମାମୁଁ ଝିଅ ଗାଣିବି ସିଏ ମରିଗଲେ ତୋ ପିଇସା ଝିଅ ଗାଣିବି ସିଏ ମଲେ ତୋ ଦଦା ଝିଅ ଗାଣିବି ସିଏ ମରିଗଲେ ତୋ ମା ଗାଣି ସିଏ ମଲେ ତୋ ବା ଗାଣି ମୋ ବା ପାଣି ଚାଟୁ କି ମୁଁ ଝାଡା ଗଲେ ପାଣି ଢାଳି ନେ ଦଉନି ମୋ ବା ମରିଗଲେ ତୋ ଶାଶୁ ଗାଣି ମୋ ଶାଶୁ ମରିଗଲେ
ए ता शाशु तोर कोन हबो माइप हबो माइप तू माइप बोल करे डिग्री म माइप जोड़े कहे मोड़ी बोले तो माइक ना जहा कह तू ता सुन हां अच्छा ता माडा तोर कोन हबो आमा मोड़ मो मां तार शाशु तामा मोड़ शाशु माडा हला अपूर्व हां तो माडा ता अपूर्व नहीं तामा मोड़ तो जन्म की दैत्री मो बहू में तो पोकटा करछि कथा करछि ना जन्म दैछि हां जन्म कर जाए कोन माइप गुरिया कथा कहू हो छाड़ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ହିସାବ କରି पी दे चली तमे मट खराब हो जाए ଆଉ କାହାକୁ तमे बुझियाटा भूल आई ମୋର କେମିତି ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ ରି देखु जागे मोर बुद्धि किंदी पी कालिया कुकुर मूर्ति ले जानि ସେଟା पार ପଞ୍ଚାମୃତ ଭାବି ପି ଦଉଛୁ କେଥର आरे होले गोटे जो गोटाइबो एत्ते कथा छाड़े म तो छिले मुठाड़ी एथरा देई दे हां काकू दौलो छाड़ू हां देई देली सांझ मारे देली केते पचाव तू देबिया का थेल फेली दउचे ए झाड़ू मारी मारी गला मदिना पांडी काचनर पाना दुकान बहुल मोरा सुकिल कुह कुडेई पड़िबी तुम घासरे मु दौड़ी देबी न नाही मोरा ए କାମ ସରିଲା पूरा पूरा निर्मल है ନିର୍ମଳ କି ରେ पूरा निर्मल है मामुंडा चिंता करना के तारी तिंडी मिसी चाहिए ओहो चेन्नी मिसुजी हां हां चेन्नी मिसी चन्नी मिसी मिठा हो काई मामुल को कोन मामुल कोन झिक्कीगिरी गोटे चापड़े देइछो डाली तरकारी खटा खाइनु सब जाके धोप पालु पर खटा खटा କରି हगी पकौ जानछु ना शाला कहला मामूल छोटू टिकी नंबू टिकी बड़ू टिकी सामने मागिले सिना के दबो शाला मामूल ले केंदी गला से छोटो मोटो नंबा कथा मु कहू रे मामुल ले जो काम कला म मूल टंकाडे ओहो मुल्लो गिला हां आज्ञा ढक ढक गिरी पियन आज्ञा ढक ढक करी पी दे आज्ञा चन्नी पड़ी नोन नोन देखुछ एडे एडे करी गिरी सोना देखुछ केंदी झाड़ी गिरी सफा निर्मल कर देला ହେଲା ଏଥର ଘରକୁ ଚାଲ और पैसा मत कोन मागुछ रे एते फुसळे हो जणा बा मामुल मागबू तमे आमे काम कले मामुल दियो हे रह कण कहू है मोंडा को तमे कण कहू है तमे तो जानि ना है के तो अरे कोन चन्नी में ढक ढक करी कोन पिउ है मामुल डा दियो है हमरो आमे काम कलु है तमे मते जानि तमे मते चिन्हि ना लगे दूछु कोन करबी सब जाक खाई देबे जानि ना ए याडे कहू बासे कई ढेको जिमिति मु कहया कथा घर तो जिमिति मार को सेडा को रे इन्नी कहू दे आगे चाटा मोबाइल भांगी देलानी आगे बेकी को आज्ञा धिया पैसाटा दे दियो आज्ञा ताकू घर एमिदिया बाडुछु लोक घरे देखौछु मी देखा बाडू आज्ञा आज्ञा मो माइप मते देखले डौची तो आज्ञा डरुची हां आज्ञा हां तळी तळे पकेगरी चकुडुची देखले डौची आज्ञा हां अरे सी आसिकरी मो ऊपर चढ़ुछु तू बसी चल नख घसुछु ग्रुप तू खाली मते धरे मास्टर कर जानि ना ऊपर को चढ़ी पड़ीबी तमे मते चिन्हि ना तार खाते बिपी रे दो ना जानि आर हाई बीपी अछि आज्ञा मूर्ख पिला एते बिपी चलला पन किमिति रखिछु रे रे बापा मा कार्ड कटी थुआरा बेसी आज्ञा केते नंबर रे 375 आज्ञा 375 हां आज्ञा को ए बैग मामूल देबा को अन्नी आज्ञा अरे मूर्ख पिला तमे काम कार कल रे नाच कार लागिछि हां मात्र नंडा मुंडिया देखिया लोक हां हेटी जोड़े तीनटा नंडा मुंडिया अरे गोटे नंटा दीडा हां सज्ज हेला काई जो मामूल आनो तू हड़ी गोटे हड़ी काम करे छाड़े नंडा मनकर हाथ पका मु याडे जाउचे हाथ पके पके आउची दियो आंदो आज्ञा दखने डांडो आंदो एडा मामूल की ना प्राइज एडा इन की मामूल बा पिला कुटुंब चली जानी सियारे नंडा उंडिया अछतिलो दियो मामूल दियो आना है 201 दियो मामूल हाडी हाडी आनी रो तू हबो काई किए तमर अछि हमें जानछु की दियो एते हबो दाका मामूल दियो ए मुनारू कल्याणी जा धरियो जा मुनारू कल्याणी धरि रहल जा ए 500 के 1000 दे देले नांग करू 200 300 काम कोन हिंदी दउचो दी ताला घर बाडाइचो हम दी जण जाकू देला ओलिया दियो ए जो हिंदी सिंधी दउचो बनल नाइ ताकू नाइ सिंधी बनल माडी ए याडे सुने दियो हे ए ताकू दब मो घर भांगिया को दम बइचो तोरा मागु 113 वर्ष रे जागिरी मरचती
ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଯାକ ବାକ୍ୟ ପତ୍ର ହେଇକିରି ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ହଟ ହଟା କାରଣ ଯିଏ ଯେତେ ଦେଲା ସେତିକି ଆଗା ଧ ଆଉ କିଏ କେତିକେ ଦବର ମାଗି ଦେ ଆଉ ଯିଏ ଦେବାକୁ ଝିଅ ବାଗା ଦେଇଦିଅ ଆମେ ପଳଉ ଆଉ ଏ ତମେ ଜରେ ତାକେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗୁଳ ମାଗି ଅନଲାଇନ ରେ ପଠେଇ ଦେବେ ରେ ଯ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ନୁ ମାଗିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ରହିଥା କିଏ ମାଗି ବନ୍ଦ କର ଆକୁ ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଦେବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଥର ଦେଇଦେ ଆଉ ମାଗୁ ଆଉ ମାଗୁନୁ କି ଆମେ ଆଉନୁ ଯିଏ ଦେବାର ଅଛି ଦେଇ ଦିଅ ମାମୁଲଟା ମେଞ୍ଜରେ ଚାବା ଆଉ କିଏ ଦଉନି କି ଆମେ ଆଉ ମାତ୍ର ଆଉନ୍ତି ହେଲା ଆବା ମେଞ୍ଜରେ ଦଉନ ହେ ନାଟ କରିକି ଆଇଛି ତ ଦିଦି କି ନହେଲେ ମାଗରେ ଦିଦି ଦିଦି ଦଉନୁ ଲ ଏଇ ଦିଦି କଣ ଦଉନୁ ପଇସା ହଉ ଘରୁ ଗଲେ ହେଡି ତାଙ୍କେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମାମୁଲୁ ହଁ ହଁ ବାବୁ ଭାଇ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା ଓହୋ ଭାଗ ଛିଡ଼ିବ ନେଲି କହୁଛୁ ଲ ନାଇଁ ରେ ମାମୁଲଟା ଦେଇଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା ତମ ନାଁଟା କଣ କହୁନ ହଁ କହୁନ ଯିଏ ଦେଇଛ ହଁ ହଉ ହଉ ଯିଏ ଦଉଛ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଆଡେ ଶୁଣେ ଯିଏ ଯେତେ ଦେଲା ସେତିକି ଆଗା ଠିକ ଆଉ କିଏ ଦବ ନା ନାହିଁ ହେ ସେ ଭିତରେ କାହା ପାଖରେ ଥିବ କି ନଥିବ କି କଣ ମା ଗୋଟେ କାମ ଏ ର ବାପା ଭାଇ ଅନେ ମା ଇନ ମାଗିଲେ ଦେବେ ରେ ଓହୋ ପଇସା ମାଗିଲେ ମା ବା ପଇସା ଦେଇଲି କହୁଛୁ ନାଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ଆଙ୍କର 200 ଟଙ୍କା ଦେବା ବଦଳରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଆଙ୍କର କି ନାଟ କରୁଥିଲେ ଘରକୁ ପଳଉ ହଉ ଆଉ ଚାଲୁଛୁ ନା ସିଆଡେ ଠିଆ ନା ଦବ କେଠି ଇଏ ଆଉ କଣ ଦବ ମାମୁଲୁ ଏଠି ତାଙ୍କେ ଦେଲା ଭଳିଆ ନାଗୁଛି କାଇ କିଏ କଣ ଅଛି ଦଉନ କଣ ହେ ଆମେ ଏଡେ ଗୁ ଆ ନାଇଁ ତମ କାଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦଉନ ଏଠି ଲାଉଡି 10 ଦେଲେ ହଁ ଆକୁ ଦେଇଛ ନା ମତେ ମତେ ଦେଇଛ ନା ହଁ ଏଣେ ପିଇ ଦଉଛି ଇଏ ଆମର ତ ମୋ ପିଲା କୁଟୁମ ଭସେଇ ଦଉଛି ତମେ ଜାଣିନ 4-4ଟା ପିଲା ହେ ମୋର ମାରିକିରି ଥୋପଣା ବଟେଇ ପଇସା କଥା ମତେ କହୁ ଜାଣିଛୁ ନା ସେଟା ତୋର ଭଳିଆ କଣ ମୁଁ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କୁକୁର ବିଲେଇ ବିଲା ଆଣୁଛି ଲୋ ନାଇଁ ସେ ପିଲା କଣ ମୋର କି ଆଗଣ ସେ ପିଲା ମୋର ସେ ପିଲା କାହାର ସେ ପିଲା କଣ ମୋର ସେ ପିଲା କାହାର ସେ ପିଲା କାହାର ସେ ପିଲା କାହାର ସେ ପିଲା କଣ ମୋର ସେ ପିଲା କାହାର ଆଜ୍ଞା ପିଲା ପାଇଁ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା କରୁଛ କଣ ବେରି ଆଚ୍ଛା ସେ ତମର କେତୁଟା ପିଲା ରେ 4ଟା ପିଲା 4ଟା ପିଲା ତାପରେ ତୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ସନ୍ଦେହ କରିନି ସନ୍ଦେହ କରିନି ଆଚ୍ଛା ସେ ପିଲା କାର ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ ପିଲା ଆଘେ କିରି 2ଟା ଜାହଳା ପିଲା ଜାଣଲା ପିଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ପିଲା କାର ଦେଖୁନ କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡା କରି ରହିଛି ବୋଲେ ମୁହଁଟା ତୁ ତ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି କଣ ମୁହଁଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଜାଣଲା ପିଲା 2ଟା ଯାକ ଭିଅନ ହଁ ହଁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା 3 ନମ୍ବରଟା 3 ନମ୍ବରଟା ବଡ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି ଆଜ୍ଞା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ହେଇଛି ହଁ ସେ ପିଲାଟା କାର ସାଉଣ୍ଡ ବାଲାଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଓ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲାର ମୋଟାଟା ହଁ ହଁ ସେ ପିଲାଟା ହେଲେ ସେମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ 3ଟା ପୁଅ ବାଣ୍ଟି ଦେଲୁ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ପୁଅଟା ତୋର କିରେ ଲାଷ୍ଟଟା ଭାବୁଥିଲି ମୋର ଆଗା ବୋଲି ବୋଲେ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ କିରେ ମାତ୍ର ମୋର ବୋଲି ଆଗା ଭାବୁଥିଲି ମୁହଁଟା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ତମର ଭଳି ଆଗା ପିଲା ହରେ ହ୍ୟାଲୋ ହରେ କଣ ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ା କିଏ ଆଣୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଣି ଦଉଥିଲେ ପାକୁଡି ନିଆ 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 ପିଲା ଯାକ ନିଆ ମୂର୍ଖ ପିଲା ପୋଷିବାକୁ ପଡିବ ପିଲା ଯାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ମାଇକିନାଟା କାର ମାଇପୁଟା ମୋର ପିଲା ଯାକ ତମର କେତେ ଲୋଭରେ କରୁ ଇଏ ଭଗବାନ ମୁଁ କିନ୍ତି ଚଳିଲ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ରେ ପୁଅ ତ ଦିଦି କି ଧରିକି ଚଳୁ ଦିଦି ଦିଦି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ ଏଥର ଯାଉଛୁ ଯା ଯା ଭଲ ହେଇଯିବ ଯା ତୁ ଯା ଧଇଡା ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ସେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି ଖୋଇଛୁ ନା ନେଲ ଏଇ! ସେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି ସେ ପିଲାକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳେ ଯା ରେ ପିଲା ଯଦି କାନ୍ଦିବ ତତେ ଗଲେ କେରକେରା କରିଦେବି ଭଗବାନ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ତୋ ପାଖରେ ରହିଲା ପିଲାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଝୁଲେଇବି ରେ ଭଗବାନ ଏ ତୁ ଏଟା ବାହାଘର ମଜା ବାହାରୁଛି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଚନ୍ଦା ହୋ ଜାଣିଥିଲେ ବାହା ହୋଇ ମୋ ନଥାନ୍ତି ବଡ ଅଡୁଆ ଧନ୍ଦା ବଡ ଅଡୁଆ ଧନ୍ଦା ଭଉଣୀ ଆଡେ ଦିଦି ଆଡେ କିଣ ଯାଉଛି ରେ ତୁ ଯା ମୋର କାମ ସରିଲେ ମୁଁ ଯିବି ହଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କାମ ସରିଲେ ମୁଁ ଯିବି ହଁ ବଡ ରସିକିଆ ମାଷ୍ଟରଟା କଣ ହେଲା ରେ ମୋ ମାଇପୁକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଅଧରାତିରେ ଆରେ ଛାଡି ତାର କଣ କାମ ଅଛି ସେ ରାତି ପାଇଲେ ପଳେଇ ସେ କାମ କଦ ତମର ଯେଲେ ଚାଲୁ ନା ନାଇଁ କୋଠି ଆରେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଫର୍ମ ପକେଇନି ତାର ସେଟା ବାକି ରହିଯାଇଛି
ନାଇଲୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କହନା ତୁ ଯା ରେ 4 ଥର ଆଣିକିରି ସାରା ହବଡବ କରି କୁଆଡେ କୁଆଡେ କରିଦେଲୁ ଚାଲୁ ତୁ ନା କରିଦେଲୁ ପ୍ରିୟା ନା ତବ କରି ମିଶି ଚାଚା ନହଲ ଛାଡି ଝିଅଟେ ବସିବ ଆଟେ ବସିବ ଆରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ